Assalamu alaikum dear students. Today class 7th subject mathematics. Date है आज 5th June 2021. हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रैक्शन एंड डेसिमल. फ्रैक्शंस एंड डेसिमल इस चैप्टर है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स. अब हम पहले फ्रैक्शन के बारे में कुछ जानना चाहेंगे. फ्रैक्शन किसी चीज का कुछ हिस्सा, a whole number and its part, a part of a whole number या a part of a whole thing. मिसाल के तौर पर आज तक हमने डिफरेंट नंबर्स पढ़े हैं जिसमें होल नंबर है. द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, जस्ट लाइक होल नंबर की बात अगर हम करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 so on. अपर लिमिट इज इंफिनिटी. यहां पर कोई ग्रेटर लिमिट नहीं है, तो ये होल नंबर हो गया. अगर हम नेचुरल नंबर की बात करेंगे, नेचुरल नंबर, तो द नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 1, तो ये हो गया नेचुरल नंबर्स. इसकी भी अपर लिमिट नहीं है, ये होल नंबर. और ये नेचुरल नंबर. और उसके बाद इवन नंबर या ऑड नंबर, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो ऑड. 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये हो गए ऑड नंबर. अब उसके बाद इवन नंबर, इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10 जो 2 से डिविजिबल हो उनको इवन बोलते हैं. उसके बाद हैं प्राइम नंबर, those numbers which have only two factors, one and itself. The numbers which have only two factors, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 9 नहीं है, 3 3 9. इस तरीके से 11, 13 जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स हों, जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स हों उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं प्राइम नंबर. और उसके बाद है कंपोजिट. कंपोजिट नंबर वो नंबर जिनको दो से ज्यादा यानी फैक्टर्स होते हैं उनको कंपोजिट बोलते हैं. जैसे हमारा 4 है, अब मैं दिखाऊंगा 1 2 से भी होता है, 4 से भी होता है. 1 4 जार 4, 2 2 जार 4, 4 1 जार 4. इसी तरीके से यहाँ पर 6, इसी तरीके से 8, इसी तरीके से 9 ये हो गए कंपोजिट नंबर जिनको दो से ज्यादा फैक्टर्स हों. तो ये नंबर हम जान ही लेते हैं. आज हमें देखना है फ्रैक्शनल नंबर. फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जिसमें न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है, जिसमें न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है. अगर हम फ्रैक्शन को यानी यहां पर डिफाइन करें, फ्रैक्शन means a part or a fragment. A part or a fragment. It indicates equal part of a whole. ठीक. मिसाल के तौर पर अगर हम एक सर्कल बना लें, इसके दो हिस्से करें,
یہ اس کا آدھا ہو گیا. 1/2 آف سرکل یہ والا حصہ 1/2 اور یہ والا حصہ یہ بھی 1/2، یہ بھی 1/2، یہ بھی 1/2. اسی طریقے سے اگر ہم ایک ٹرائنگل لیں، اس ٹرائنگل کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں گے اس طریقے سے تو یہ 3 حصوں میں بٹ گیا. تو اس کو بولیں گے ہم ہر حصے کو 1/3، یہ 1/3، یہ الگ 1/3، یہ الگ 1/3. اس طریقے سے ایک پورے حصے کا، ایک روٹی کا آدھا ہو گیا 1/2، چوتھا یہ ہو گیا 1/4، 1/4، 1/4. اس طریقے سے ایک چیز کا فریگمنٹ یا کسی چیز کا ایک پارٹ، اس کو فریکشن بولتے ہیں، اس کو فریکشن بولتے ہیں. دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس آف فریکشنز، یعنی ڈفرنٹ ٹائپس آف فریکشنز میں کیا کیا ہیں؟ اس میں ہے امپراپر یا پراپر. پہلے پراپر فریکشن، اس کے بعد ہے امپراپر فریکشن، اس کے بعد ہے مکسڈ فریکشن، یا ہے ایکولنٹ فریکشن. یہ مختلف قسمیں ہیں فریکشن کی. اب اگر ہم پراپر فریکشن لیں، پراپر فریکشن it is that fraction which have numerator a fraction. A proper fraction is a fraction. It is a fraction. It is a fraction that represents a part of a whole. A part of a whole. مثال کے طور پر ایک کا آدھا حصہ، ایک کا تیسرا حصہ، ایک کا چوتھا حصہ. اس میں کیا ہوتا ہے؟ It has numerator less than its denominator. اس میں numerator چھوٹا ہوتا ہے اور denominator اس کا بڑا ہوتا ہے. یہ ہوگی پراپر فریکشن. اور امپراپر فریکشن وہ فریکشن ہوتی ہیں جس میں نیومریٹر بڑا ہو اور ڈینومینیٹر امپراپر. امپراپر فریکشن کون سی فریکشن ہوتی ہے؟ امپراپر. اینڈ کمبینیشن آف ہول، کمبینیشن یہ ہوتی ہے کمبینیشن آف ہول مثال کے طور پر ایک اور آدھا، 3 اور 1/4، اس کو بولتے ہیں. اب اس کو ایسے نہیں لکھیں گے تو اس کو اس میں ہوتا ہے 7/2، اس کا نیومریٹر بڑا ہے، ڈینومینیٹر چھوٹا. 5/2، 9/3 یہ تو پھر ہول بنے گا. 8/3. اس طریقے سے ان سب کا نیومریٹر بڑا ہے اور ڈینومینیٹر چھوٹا ہے. اس طریقے سے یہ آپ نے تھوڑا سا فریکشنوں کے بارے میں جان لیا. ایکولنٹ فریکشن وہ ہوتی ہیں جو آپس میں برابر ہوں، اگر ان کو کسی چیز سے ملٹیپل کریں وہ برابر ہو جائیں. تو اب ہماری ایکسرسائز ہے 2.1. اس کا ایک کوشچن تو بھی ہم سالو کریں گے، اس وقت ٹائم کم ہے مگر پھر بھی کریں گے. کوشچن نمبر 1 ایکسرسائز ہے 2.1 سالو. اب یہاں پر ہے پہلا پارٹ 2 - 3/5. یہ کیسے ہوتا ہے؟ اب یہ 2 ہے، اگر ہم اس کو بھی فریکشن بنائیں گے یہ ہوگا 2/1 مائنس
3/5. اب جو نیومریٹرز ہیں اس کو ہم کراس ملٹیپل کریں گے، بائی کراس ملٹیپلائی. اس کو 2 multiplied by 5 minus 1 into 3 divided by 1 into 5. ان دو کو ملٹیپل کریں گے، 2 5s are 10 minus 3 1s are 3 5 1s are 5 10 میں 3 to 7 divided by 5. اس طریقے سے اس کو ہم نے سالو کر دیا. آیا سمجھ؟ آج کے لیے اتنا ہی، باقی انشاءاللہ کل.